नमस्कार सांग मैंने जय माँ मंगला जय जगन्नाथ आपण मानक आम चैनल बिरुन एंड जेजेमास लाइव को बहुत सारा स्वागत करी आरंभ कर आज वीडियो एपटे बिरुन आउ मामा चलती रोड को हाथ धरा धरी हो सब कहे पुआ दौड़िकी जीवनी मो हाथ धरिकी सब जीवु मुझे दिन जाऊँ तो सांगे तो एमती मो हाथ धरिकी सब एमती मो संगे चलुता मुझे पर्यंत अच्छी दुनिया रे तो चलतु तो कौन मोर दरकार मो धन मो पाखे एम सब थाऊ आ बड़ हो जाओ भल मनीषटी हो आपण मानकर आशीर्वाद निहाती दरकार तो चलते एवं गाड़ी आसो पुआ को छाड़देवा स्कूल केतेटा कि तो एपटे सकाल सकाल नना खाईदे पखाड़ कल जमी भोजी थी दिन जाक घरे भात खिया नाला तो नना को सका पखाड़ बो एपटे बसिक शाग बाछि दौरान शाग भाजवा तो बो सब सजाड़ देवे धुआधुई करके भाजवा तो नना ये पूजा करते भोग तो मुझे भोग खाईदेवी और माँ प्रसाद तो चलतु कौन रोषे हो देखा तो सब रोषेबास ए सरी जाइए कि बो खाइबे शाग पिठू सांगे टमाटो बैगण पोड़ा पाग तो बोर तो सब पखाड़ दरकार तो पखाड़ सागर या भल खाद्य आ कि भी नुह तो ये आम समस्ते खाई पी देलु कौन करुन देख ए मैप अनुसार गली सब जगह मत मिले पेनसिल आठी देखे देख ना ये मत मिले खोला और कटर देख दांड ये दांड थोड़ी देखुन मैं अच्छी नुह दांड घर एटा दांड घर को एंट्री सोफा ये खट एप टीवी तापर बरंडा देख 11 टाइम से आगे देखुन ये सोफा लंबी है ना 11 टाइम से देख एठे दीटा पेंसिल मेरा तापरे एटा ऑफिस रूम रे ड्रेसिंग टेबल एठे मते दीटा मेला तापरे एटा आम रूम रे ड्रेसिंग टेबल एटा होची कौन एटा लिखिछु गेट आम रूम कबाट एटा कोटा एटा जो गडरेज तापर तो रोषे घर किसी नथिला रोषे घर गलु रोषे घर किसी नहीं तापर एटा टिके रही कोड़ा चौकी था डाइनिंग सेपट हाँ हेठी कटरा एटा बेला तो कहबो तार एटा होची ठाकुर घर ए भितर एठी डाइनिंग चेयर जो थई ता भितर एटा मिलला तो एमिति पुआ नक्शा करछि सब मिल गला पाई देलु हां आज कोन खाइ जो ना आज कोन खाइ जो भात दही डाली खीर लूण जल्दी थोई दउन केते देखि रहिले सिना ठीक रे करे मु आग तळे सब थुर गोटे गोटे थोई दे तापर ता ऊपर सब थुर गोटे गोटे थोई दो हे जो आ हेडे बरा तळे थौची होनी हेरा जोटा थोई छोटा काट दोनु काढे के ता भीतर जो थोई एरा कहीं काढे रे का करे रे एरा थोई जागो एरा बरा तळे रहिबो केन तुम कहूच मो जल्दी थोइबो आसी सोइबो दी पर खरा हलानी जानी पारनी ता किछि साइज सुतरा हां नहीं दा देख हम थोई दो ना तो थुआ सोईसा टी सोई पड़ू बेला जल्दी थुआ सोई पड़िबा टी किते फुल मौली गला ना बो जहाँ काली फुटवा काल सकाल तुल देला हो सकाल कढ़ रोचे टिके डेरी 9टा तुल देला बेरस गचर केते कमलिया कमलिया पत्र
କେତେ ଦେଖୁନ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ତ ଏଠି ଗଛରେ ସବୁ ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କ'ଣ କରିବି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ କିଛିଟା ଦିଶିବ ଆଉ କିଛିଟା ରହିବ। କେନ୍ତା ପବନ ହଉଛି ପତ୍ର ଝଡ଼ା ପବନ ପୁରା ଭଲ ପବନ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ନା ବୋଉ ଖରା ଦିନିଆ ପବନ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ପବନ। ଏଇ ହେପଟ ଡାଳଟାରେ କେତେ ଫୁଲ ଅଛି ୟାର ଡାଳଟା ତା ଉପରକୁ ଯୋଉ ଡାଳଟା ତ ଏବେ ପାଇପ୍ ଲଗେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ଦିଆ ହଉଥିଲା ସବୁ ଗଛରେ। ଖରା ଦିନ ହେଲାଣି ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ଦିଆହବ। ପୁଅ ଆଜି ଯାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଖେଳୁଛି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁଛି। କେଉଁଠି ଖେଳୁଛି ପୁଅ? ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଥିଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କଲି ବୋଲି ପିଲାମାନେ ସବୁ ପଳେଇଲେ ସିଆଡ଼େ ଭିତରକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କଲେଣି ଆମେ ପଳେଇବୁ। ପୁଅ ଆସି କହୁଛି ମାମା ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ ବୋଲି ସେମାନେ ସବୁ ପଳେଇଲେ ସିଆଡ଼େ ଖେଳିବାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଖେଳିଥାନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ କରିକି କହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି ଘରକୁ ତୁ ଯା ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଖେଳିବୁ। କ'ଣ ଖାଉଥିଲୁ ଧନ? ଭଲ ଲାଗିଲା କେମିତି ସୁନା ପଡ଼ା ତିରିଥୁଅ ସବୁ ଯାକ ଖାଉଥିବ। ଚାଲ ପାଣି ପିଇଛ ଚାଲ। କାଲି ତୋର ସ୍କୁଲରେ ପୁଅ ବରେ ହର୍ଷଇ ଏଟା ଦୀର୍ଘ ନୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏଟା ତାଲବେଶ ଏଟା ବରେ ହର୍ଷେଇ ଏଟା ଉଅ ଫଳା ତାଲବେଶରେ ଉଅ ଫଳା ବହୁତ ଚଣା ଛୁଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚଣା ଛୁଇଁ ସିଝା ପୁଅ ଖାଉନୁ ଚାଖିବୁ ଖାଇବୁ କି ଖାଉନୁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ନେ ମଞ୍ଜି ନେଇ ଖା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କାମ ଶେଷ ତ ବୋଉ ନନା ବୋଉ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଯାଇକି ଶୋଇଲେଣି ଆଉ ପୁଅ ବି ଖାଇ ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇବା ସରିନଥିଲା। ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଦିନ ବେଳେ ଯେହେତୁ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ସେ ଆଉ ରାତିରେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଉନି ସେ ଚାହିଁକି ବସୁଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି ଶୋଉଛି। ଏବେ ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଖ ହେଇ ଆସିଲାଣି ତ ଏବେ ବହୁତ ପାଠ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରେସର ସବୁ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ବିଷୟ ତ ଏମିତି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି ତ ମୋର କାମ ସରିଲା ସିଏ ଯିବ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ବି କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଯଦି ଖରାପ ରହିଛି କିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ପାଉନି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କାଲି ସକାଳେ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।